Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ammar bin Yasar lan cerita saking sahabat Ammar bin Yasar radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Ammar, sami'tu mendengar sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halih dawuh sapa Rasul, inna tula sholati rajuli, sak temene panjange salate wong lanang, sak temene panjange salate wong lanang, wa qisara khutbatihi lan ringkese khutbahe wong lanang, lan ringkese khutbahe wong iku ma'inatun tandane pinter, iku ma'inatun tanda pinter min fikihi saking ilmu fikih wong. Rawahu wis ngriwatake ing hadis sapa Muslimun ma Muslim. Tandane wong alim kuwi nak salat Jumat wis salate dawa tapi khutbahe cendak. Ora diwalik. Salate cepet, khutbahe setengah jam. Niku malah nuduhake wong kuwi ra pinter. Wa an Ummi Hisam lan cerita sange sahabat Ummi Hisam binti Harithah qala radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Ummi Hisam qalat ma akhatu ora tau ngalap sapa ingsun, ma akhatu ora tau ngalap sapa ingsun Qaf ing surat Qaf wal Qur'anil Majid ila an lisani Rasulillah angin saking lisane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya qara'uha kang maca sapa Kanjeng Nabi ing surat Qaf kula Jumaten ing dalem saben-saben Jumat, kula Jumaten ing saben-saben Jumat alal mimbari ing atase mimbar. Idza khotaba nalikane khutbah sapa Kanjeng Nabi annasa ing manungsa. Rawahu wa riwayat hadis sapa Muslimun ma Muslim. Kanjeng Nabi kalau pas hari Jumat surat yang dibaca surat Qaf dan surat Jumat. Wa ani Ibnu Abbas lan cinata sange sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapane wong iku takalama omongan berbicara sapa wong yaumal jumati ing dalam dina Jumat, iku takalama omongan sapa wong yaumal jumati ing dalam dina Jumat, wal imamu hale utai imam iku yahtubu lagi khutbah sapa imam, fawa mongko utai wong iku kamathal khimari kaya madani khimar, yahmilu kang mikul sapa khimar asfara ing pira-pira kitab, yahmilu kang mikul sapa khimar asfara ing pira-pira kitab, walladzi utai wong yakulu kang ngucap sapa wong lahu marang man ansit ing lafat angsit menengo sira laisat mongko ora iku laisat ora ana lau kedhe wong apa Jumatun salat Jumat, apa Jumatun salat Jumat. Rawahu sapa Ahmad bisnadin kelawan sanad la baksa kang ora ana bahaya iku maujud bihi kelawan sanad. Wa utai hadis iku difassiru nafsiri apa hadis Abi Hurairah ing hadise Abu Hurairah fi sahihaini ing dalam kitab Sahih Bukhari Muslim marfu'an hale rupa hadis marfu'. Rupane idza qulta nalikane ngucap sapa sira
li sahibika marang kanca sira ansit ing lafat angsit menengo sira yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat wal imamu halih utawi imam iku yaktubu khutbah sapa imam faqat lahauta monggo teman-teman nganggur sapa sira faqat lahauta monggo teman nganggur sapa sira. Artinya ada yang mengatakan ketika khotib berbicara, ketika khotib sedang khutbah, kok ada orang berbicara, ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Laisat lahu al jum'atun, dia tidak ada sholat Jumat, itu maksudnya menghilangkan pahala sholat Jumat, menghilangkan pahala khutbah, mendengarkan khutbah, maksudnya gitu. Bukan berarti Jumatnya tidak sah. Kalau haram ya dosa, kalau makruh ya makruh. Tapi kebanyakan ulama mengatakan makruh. Ada lagi ulama yang mengatakan tidak apa-apa. Nah, jadi memang ada perbedaan pendapat. Yang tidak apa-apa itu apa namanya? Karena ada hadis lain ketika Kanjeng Nabi khutbah, ada seseorang bertanya. Jadi pas Nabi khutbah ada seorang Arabi itu orang wong desa lah. Mungkin dia belum tahu banyak ilmu. Dia berdiri kemudian tanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kemudian laki-laki itu tanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang?" Kanjeng Nabi kemudian menanggapi pertanyaan sahabat. Nah ini, padahal Kanjeng Nabi ada khutbah. Jadi sebenarnya agama itu simpel. Ada simpel itu tidak mempersulit. Coba bayangkan, Kanjeng Nabi khutbah, ada sahabat bertanya, dijawab oleh Nabi. "Ya Rasulullah, saya bertanya," kayak seminar aja, gitu. Khutbah kayak seminar, ada orang yang tanya. Tapi Nabi tidak marah. Beliau bukannya tidak marah, "Aku nggak khutbah kok takoi," nggak begitu. Beliau juga tidak diam, tapi menjawab gimana? "Apa yang kamu persiapkan? Kamu nggak bertanya tentang kiamat. Wes siap kok piye?" Gampangane ngono. Kemudian laki-laki itu berkata, "Amalku yang kusiapkan adalah cintaku kepada engkau ya Rasulullah." Itu. Jadi kula mau modal remen kalian jenengan, niku mun cekap dereng. Kanjeng Nabi kemudian menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Yo, kowe sesuk bareng ning akhirat bareng wong sing kok senengi. Artinya bareng Kanjeng Nabi. Itu modal seneng tok. Terus Kanjeng Nabi meneruskan khutbah lagi. Lah, berdasarkan hadis ini ada ulama yang mengatakan kalau ada orang berbicara tidak apa-apa. Itu. Tapi ini wakilah ya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram kalau berdasarkan ini. Tapi banyak yang mengatakan makruh. Wa an Jabirin lan jinate sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala niku sahabat Jabir. Coba sekarang kalau ada orang khutbah kemudian ada jamaah tanya, imamnya ngamuk-ngamuk. Yang lain jamaah mungkin juga akan ngamuk, iki ora dong khutbah takoki gitu. Tapi itu terjadi pada masa Nabi dan Nabi tidak marah. Tidak diam saja, meskipun beliau lagi khutbah, beliau menjawab pertanyaan laki-laki tersebut. Nah ini sebenarnya beragama itu kan mudah, tidak sulit. Ngopo ra oleh. Wan Jabirin lan jeneng sange sahabat Jabir kejaba ngobrol dhewe lah ini. Radhiyallahu anhu kalan sahabat Jabir dakhala masuk sapa rajulun wong lanang yaumal jum'ati dalam dina Jumat. Wa nabiyyu halu te kanjeng Nabi ku yahtubu khutbah sapa kanjeng Nabi. Faqala mongko salat faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi, "Sholeta ana tawa salat sapa sira?"
Kala mongko njawab sapa wong lanang, la dereng. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kum fasoli rakaataini. Kum tango sira. Fasoli mongko salat sapa sira rakaataini ing 2 rakaat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini Kanjeng Nabi yaktubu. Pada saat Kanjeng Nabi khutbah ada laki-laki masuk masjid. Kemudian langsung duduk. Nabi menghentikan khutbahnya kemudian tanya pada laki-laki itu, sampean wis salat durung? Laki-laki menjawab, la. Dereng Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi bersabda, kum fasholli rakaataini. Tangi oneh, bangun lagi, kemudian bangun, kamu sholat 2 rakaat dulu. Artinya sholat tahiyatul masjid. Nah, itu. Padahal Nabi posisinya sedang khutbah, diselingi mengingatkan laki-laki itu jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat sholat tahiyatul masjid tadi. Kalau sekarang coba ada imam, ada khotib atau sedang khutbah, kemudian ada orang datang duduk, kamu sholat dulu 2 rakaat. Nah, itu langsung di kayak khotibnya stres kayak gitu. Masa khutbah kok sambil ingatkan orang, nyuruh orang sholat. Nah, tapi Nabi melakukan. Muttafaqun alaih. Wa ani Ibnu Abbas lan cerita sang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anan Nabi saat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yaqra'u maca sapa Kanjeng Nabi fi sholatil Jum'ati dalam salat Jumat surat al-Jum'ati ing surat al-Jum'ah wal munafiqin lan ing surat al-munafiqun. Rawi hadis sapa Muslimun wa Muslim. Walahu lan kedue Ibnu Abbas an Nu'man bin Bashir saking sahabat Nu'man bin Bashir. Radhiyallahu anhu qala nggo sapa Nu'man, kana ana sapa Nu'man. Kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yaqra'u membaca sapa Kanjeng Nabi bil aideni ing dalem riyaya loro wa fil Jum'ati lan dalam salat Jumat Sabbi isma rabbikal a'la ing ayat ing surat Sabbi isma rabbikal a'la wa hal ata haditsul ghasyiyah lan surat al-ghasyiyah. Maka ada yang membaca yang umum membaca ini Sabbi isma rabbikal a'la dengan al-ghasyiyah yang umum. Kalau surat Jumat dengan munafikin itu tidak umum. Artinya jarang dilakukan. Ada juga yang kulhu sama al-kafirun sama kulhu ya tidak apa-apa. Surat gitu. Cuman ini maktur itu yang dilakukan Nabi itu maktur. Wa an Zaid bin Arqam lan cinata sang sahabat Zaid bin Arqam. Qala ngaspo Zaid salat sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ida ing surat Id. Tuma rakhasa nuli murahake sapa kanjeng Nabi fil Jum'ati dalam salat Jumat. Tuma qala numi dawuh sapa kanjeng Nabi, artinya ini kalau sholat bodo bareng karo sholat Jumat, bodo pas dina Jumat. Kanjeng Nabi waktu itu sholat Id, kemudian kanjeng Nabi tidak mewajibkan sholat Jumat. Sumakolan luwih dawuh sapa kanjeng Nabi, man utai sabare wong kusaa karep sawang ayu sholli yen to sholat sawang wal yusolli mongko salat sapa wong. Rawi hadis sapa al-khamsatu Imam 5 ila Tirmidzi ang Imam Tirmidzi wasahahu lan wasahih hadis sapa Ibnu Khuzaimah. Kalau pas hari Jumat, pas bodo sering muncul pertanyaan, apakah masih wajib sholat Jumat? Nah, kalau menurut hadis ini Kanjeng Nabi tidak mewajibkan. Mau sholat Jumat monggo ndak apa-apa. Nah, kemudian ada yang namanya hikmatut tasyri'. Kenapa Kanjeng Nabi tidak mewajibkan sholat Jumat? Nah, ini perlu ditelusur. Bukan kalau tekstual ya enggak wajib sholat Jumat, tapi perlu ditelusur. Kenapa tidak wajib sholat Jumat? Karena kalau orang itu sudah datang menjalankan sholat Id, kemudian dia pulang itu sampai rumah sekitar jam 10-an. Karena dulu itu orang ke masjid jauh-jauh.
bisa perjalanan 1 jam, bisa perjalanan setengah jam. Nah kalau wirawiri kan kasihan. Nah itu sebagai udzur Kanjeng Nabi tidak usah sholat Jumat, tidak apa-apa. Itu yang kita cari dalam kitab, alasannya di situ itu. Kemudian karena nanti kalau kamu sholat Id, nanti terus pulang, berangkat lagi, baru di rumah baru berhenti sebentar, berangkat lagi karena mau ngoyak supaya sampai di masjid lagi jam 12 ya. Karena mungkin kecapean, alasannya Kanjeng Nabi memurahkan tidak sholat Jumat. Tapi kalau mau sholat ya tidak apa-apa. Nah itu hikmahnya di situ itu, alasannya. Nah, sekarang ini kalau toh memang hari Jumat itu pas hari Lebaran, sekarang itu setiap RT ada masjid, nah, kan itu nggak jauh, siji ora ado masjid, itu bisa jalan kaki, atau perjalanan paling 5 menit, 3 menit, sak kampung, sak dusun. Terus dicampur wis ana montor, sak gasan wis tekan masjid. Nah, artinya ilatnya yang tadi Kanjeng Nabi memberi keringanan karena mesake kecapean, maka ini sudah tidak ada unsur kecapean. Setiap dusun ada masjid, terus ana montor, tidak terlalu lama. Sak gasan tekan masjid, sak gasan tekan omah. Maka tetap terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tetap wajib sholat Jumat, tapi juga ada yang mengatakan tidak wajib sholat Jumat karena tetap berdasarkan hadis ini. Ya monggo, tidak apa-apa. Wan Abi Hurairah lan cenah sang sahabat Abi Hurairah. Jadi kalau pas lebaran hari Jumat, Jumatan enggak, kalau saya Jumatan. Karena apa? Karena ilat mesake jauh, capek sudah enggak ada sekarang. Masjid jaraknya dekat, terus sudah ada sepeda motor. Itu. Tapi kalau ada orang yang surah nak Jumat hari raya itu surah wajib sholat Jumat, ya monggo. Nah, kalau namanya istihad kan boleh-boleh saja. Dia juga ada dasarnya ini, cara tekstualnya. Ini. Wa an Abi Hurairah lan cinata sama sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalan ka sahabat qala dawuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza shallana alaikane salat sapa ahadukum salasine sira kabeh al jum'ata ing Jumat wal yusalli mangko salat sapa sira ba'da sawise salat Jumat arba'an ing 4 rakaat. Wal yusalli mangko salat sapa sira ba'da ing sawise salat Jumat arba'an ing 4 rakaat. Ada yang mengatakan arba'an itu salat ba'diyah Jumat. Seperti ba'diyahnya salat zuhur itu 4. Wa anis Sa'ib lan cenatu sang sahabat Sa'ib bin Yazid ana radhiyallahu anhu ana Muawiyah sak temene sahabat Muawiyah iku kala ndika sapa Muawiyah lahu marang Sa'ib bin Yazid. Idza sholata nalikane salat sapa sira al jum'ata ing Jumat falatasilha mongko aja nyambung sapa sira ing Jumat bisolatin kelawan salat hatta tatakallama sehingga omong-omongan sapa sira hatta tatakallama sehingga omong-omongan sapa sira au tahruja ta metu sapa sira. Wa inna Rasulullah mongko sak temene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku amarona perintah sapa kita bidzalika klan mengkono-mengkono ora oleh nyambung salat. Ala nusila yen to ora salat sapa kita salatan ing salat bisolatin kelawan salat hatta natakallama sehingga ngobrol sapa kita atau guneman au nahruja ta metu sapa kita rawahu Muslimun Imam Muslim. Kalau sudah sholat Jumat, mau sholat lagi harus dipisah.
harus dipisah supaya tidak ada kesamaan antara sholat Jumat dan sholat sunnah. Bab sholat Jumat kan hanya 2 rakaat. Nanti kalau tidak dipisah dikirain nanti nyambung dengan 2 rakaat itu. Wa an Abi Hurairah talan cinata saya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala an kasaba Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku ikhtasala adu sapa wong summa atanuli teka sapa wong al Jum'ata ing Jumat wasolan nuli salat sapa wong ma ing perkara kudira kang den pestakake apa malau keduwe wong summa ang sotanuli ngrungokake sapa wong ing khutbah ataya fruha sehingga rampung summa ang sotanuli ngrungokake ing khutbah sapa wong ataya fruha sehingga rampung sapa al imamu imam min khutbati sing khutbah imam summa yusallil salat sapa wong ma'ahu sartane imam summa yusallil salat sapa wong ma'ahu sartane imam ufira mongko den ngapura la kedue wong apa ma perkara bainahu ing dalam antarane wong wa bainal jum'ati lan antara Jumat al ukhra kang oleh wafat lu salasati ayamin lan punjul 300 dina rawahu ing hadis sapa Muslim Imam Muslim. Keutamaan salat Jumat bagi siapa yang mandi pagi mandi karena mendatangi salat Jumat kan disunahkan mandi bagi orang yang akan salat Jumat. Nanti kalau tidak mau datang Jumat ya tidak disunahkan mandi. Kemudian dia berangkat sholat Jumat, terus sholat sunnah, terus mendengar khutbah, terus sholat Jumat bersama imam, maka diampuni dosa-dosanya antara Jumat sampai Jumat yang akan datang dan ditambah 3 hari. Gitu. Jadi kalau kita itu sering melaksanakan sholat Jumat, berarti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Wa anhu lan sanging Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah satamene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku zakara nuturake sapa kanjeng Nabi yaumal jum'ati dalam dina Jumat. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi fihi iku ing dalam dina Jumat saatun ana wektu. Fi iku ing dalam dina Jumat saatun ana wektu la yuwafiquha ora ana kang nocoki ing saah ora ana kang nyocoki ing saah sapa abdun kawula muslimun kang muslim wa wa hale utawi abdun iku qaimun wong kang berdiri yusolli hale salat sapa abdun yas'alu nyuwun sapa abdun Allah ing Gusti Allah azza wajal saean ing suwi-wiji illa atahu angin paring sapa Allah ing wong iyahu ing sae wa asyara lan awa isyarah sapa Kanjeng Nabi biadi kelawan asane Kanjeng Nabi yuqalliluha khalih milang-milang sithik sapa Kanjeng Nabi ing saah muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari Muslim wa fi riwayatin an dalam riwayat siji Muslimin kedua Imam Muslim waya utawi saah iku saatun wektu khafifatun kang sedilot khafifatun kang sebentar. Di hari Jumat itu ada waktu yang tapi rahasia waktunya kapan. Seandainya ada waktu mustajab tapi tidak dikatakan kapan waktu itu. 24 jam hari Jumat itu ada waktu yang mustajab. Tidak ada orang yang berdoa kecuali Allah memberinya. Nah, ulama kemudian menerka-nerka ya pokoknya istihad ini waktu ini dina apa? Jam piro kapan? Ada yang mengatakan sulusul lail sepertiga malam Jumat. Ada yang mengatakan setelah asar salat Jumat. Ada yang mengatakan sholat ba'da sholat subuh. Nah, ada yang mengatakan ketika khatib duduk di antara 2 khutbah. Yang masyhur ini sulusul lail dengan ketika khatib duduk di antara 2 khutbah.
Kalau saya ya malam Jumat ya berdoa, ketika khotib duduk ya berdoa. Nah, itu aja. Kalau khotib itu kan ada 2 khutbah, dipisah dengan duduk. Lah ketika khotib duduk kita berdoa. Njaluk apa terserah. Ya Allah, njaluk duit, ngono wae terserah. Ora usah akeh-akeh njaluk mbulet. Intine njaluk duit kok njaluk mbulet. Sesuk meneh ketika mendengarkan apa khutbah, imam duduk, ya Allah njaluk duit, ngono terus. Kira-kira setahun ora dikek duit akeh. Ngono ya Allah njaluk sugih apa-apa kecukupan, ngono ya iso. Apa njaluk apa terserah. Terserah kan gitu. Ya itu insyaallah mustajab ya, mustajab. Dulu sebelum saya, ya masih sekarang, dulu sebelum saya daftar haji, saya doanya itu, pokoknya ketika khatib duduk, ya Allah kalau pengen haji, ngono wae terus terang. Kurang lebih 3 tahun gitu, sudah daftar, ini yo antre saya suwe, nah gitu. Terus setelah saya bangun pondok, ya ketika khatib duduk, ya saya doanya, ya Allah, mugi-mugi paringi gampil anggenipun nggih pondok. Ngono wae manfaat barokah. No. Jadi gitu. Kalau perempuan, waduh lah wong wedok ki ora Jumatan. Ya ambil waktu yang sulusul lain, yang sepertiga malam itu aja. Dungoe rasa akeh. Wis jomblo ya Allah njaluk jodoh. Ya njaluk jodoh ngono wis sange santai to. Ora diijabahi karo Gusti Allah. Ada juga lagi saya dulu diijazahi oleh guru saya. Namanya hajat, ketara penting banget. Dulu saya pernah galau jodoh ora oleh-oleh. Nah, saya dikasih ijazah guru saya sholat duha sambil setelah itu baca Yasin. Selama 41 hari gitu. Jadi kalau apa yang jelas itu istiqomah, kemudian apa namanya ya jelas wis waktune barang mau. Nah orang waktune ya cah umur 5 tahun ndonga nyaluk jodoh ya ora dinaik. Umpama gitu. Dah. Jadi itu hal-hal yang memang penting kita lakukan ketika kita punya hajat yang sangat mendesak, yaitu sholat duha, kemudian habis duha baca surat Yasin selama 41 kali. Insyaallah sebelum selesai sudah dilaksana, sudah diijabahi insyaallah. Kalau kedua, ketika khatib itu duduk di antara dua Jumat, 2 khutbah, dan yang ketiga sulusul lail. Sulusul lail umum, itu memang sudah waktu yang umum. Nah, Nabi memberi isyarat waktunya itu sangat singkat. Man njaluk aja akeh. Ya Allah semoga selak lewat. Apa sing paling penting ya kuwi kok sebut ya Allah. Kula nyuwun iki ngono wae terus terang. Ora usah basa Arab basa Jawa wae. Wa an Abi Burdah lan sinata sange sahabat Abu Burdah radhiyallahu anhu, an Abi sange sahabat Abu Burdah, an Abi sange bapak Abu Burdah. Kala ngendika sapa Abi, sami tu mendengar sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kulo hale dawuh sapa kanjeng Nabi, ya utawi saah waktu iku ma waktu baina ayat sisa ing dalam antara yang telungguh. Iku ma baina ajsa iku ma waktu baina ayat jelisa ing dalam antara yang telungguh sapa al imamu imam itu ya khatib imam ila antuk do temeka yen to den lakoni apa asratu salat. Artinya mengatakan waktu mustajab itu ketika imamnya khutbah sampai selesai khutbah, itu waktu mustajab. Rawi Muslimun, ini satu versi itu. Warat jahalan ngunjuake sapa Ad-Darqutni ing Imam Darqutni. Ana usat hadis iku mingkoli Abi Burdah.
saking pengucapane Abu Burdah. Wa fi hadis Abdullah bin Salam lan ing dalem hadise Abdullah bin Salam inda Ibnu Majah munggo Imam Ibnu Majah wa Jabirin lan hadis Jabir inda Abi Dawud munggo Abi Dawud annaha sak temene waktu mustajab iku ma waktu bena suratil asri antara surat asar wa ghurbi syamsi dan surat srengenge. Tadi saya katakan ada yang habis asar sampai ghurbi syamsi. Waqad ukhtulifa lan teman-teman den sulayaake fi apa fiha waktu saah waktu sing mustajab ala aksara ing atase luweh akeh min arba'ina saking 40 apane kaulan pendapate amlai tuha condong sapa isun ing saah bisarhil Bukhari ing dalem sarai kitab Bukhari. Ya kuwi ana ba'du asar. Nah, apa namanya? Pengarang kitab Bulughul Maram ini cenderung kepada hadis riwayat Imam Bukhari yaitu setelah ba'du asar. Al hadis al warid ba'dal asri arjahu li kasratiha. Ba'du asar lebih kuat. Monggo sampean bisanya apa? Nah, bahasa asar sampai maghrib itu sampean biasanya baca istighfar, baca istighfar 1000 kali, setelah itu berdoa. Nah itu hajatnya insya Allah terkabulkan. Ba'da asar baca istighfar 1000 kali atau selawat 1000 kali, mau milih. Nah, kemudian berdoa. Nah, Jumat tapi hari Jumat, insya Allah mustajab. Kalau ya sebab nak iso dilakoni apa? Di antara dua khutbah ndonga. Sulusel donga, ba'du asar donga, ba'du subuh ya zikir donga. Ya nasa dilakoni kabeh mesti ketemu. Utawa hari Jumat itu kabeh kok gawe ibadah, ketemu mesti ta. Qala awaan Jabir lan nyata saya sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala anggo sahabat Jabir madot lewat apa asunatu sunah. Anna fi kulli arba'ina sak temene iku ing dalam saben-saben 40. Fasaida mongko punjul Jumatan ana Jumat siji. Maksudnya sunai ing dalam saben-saben wong 40 naik Jumatan ana salat Jumat. Artinya hitungan sah salat Jumat itu minimal 40. Ini menurut Imam Syafi'i wa Ahmad ini 40. Menurut Imam Malik boleh kurang 40. Kira-kira 12 orang. Kemudian Imam Abu Hanifah 3 orang. Ada kaul qadim Imam Syafi'i yang saya lakukan di sini, saya akan sholat Jumatan di sini. Kaul qadimnya Imam Syafi'i ini 4 boleh. Kaul qadim Imam Syafi'i kan punya kaul qadim dan kaul jadid. Kaul jadid 40, kaul qadim 4. Nah, kemudian Imam Suyuti mengatakan daripada kamu taklid kepada Imam Abu Hanifah, misal orang madhab Syafi'i mau melaksanakan Jumat kurang dari 4 orang, kurang dari 40, adanya 15, adanya 3, adanya 4. Daripada taklid Imam Abu Hanifah, menurut Imam Asyuti lebih baik itu mengikuti madhab Syafi'i yang kaul qadim, karena itu juga kuat, boleh diikuti, boleh diambil. Nah itu. Maka saya selama pandemi ini mengikuti madhab Asy-Syafi'i yang kaul qadim, yang boleh sholat Jumat 4 orang. 4 orang. Di sini, di masalah sini. Boleh kita mengikuti pendapat itu. Wa an Samurah rawi hadis sahabat Daruqutni bi isnadin dhaifin kelawan sanad kang lemah. Wa an Samurah tabani Jundub wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.